سپریم کورٹ کا اس پہ بھی آ گیا ہے 75 پہ بھی. Hello everyone, thank you for tuning in. My name is Hriday Zahra and I'm the communications executive here at CEJ. I'm really excited to welcome you to this session and I'm grateful that Asma and Zebunisa could join us today. I'll now hand it over to Mona, who's our moderator for today's session. Mona. Thank you, Rida. Hi, ladies. Let's just jump right in. So, Zebunisa, I'm going to start with you. It's been a few years that we've been covering the Audit March, and yet journalists are still asking Audit March organizers, supporters, and detractors to explain Mera Jism Meri Marzi. What does this tell us about how audiences have understood the slogan? You know, I think Mera Jism Meri Marzi, honestly, I think even if they were to say anything else with the word jism, you take out everything and a woman just stands with a placard saying jism, it would have been a problem. I think it's not about the audience's understanding, it's about the fact that there is such a huge problem with a woman using the word jism because that somehow denotes sexuality, that it's automatically labeled as bad. آپ کتنا بھی explain کریں کسی کو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو کہتے ہیں تو ان کو کہہ دینا کہ میری زندگی میری مرضی میری لیکن وہ جسم کے اوپر آ کر وہ اٹک جاتے ہیں سارے audiences. I used to think till like honestly till about 2 years back I used to think maybe you know there is a way to package it better or maybe there should be a way to explain it, but I finally figured out that honestly ہم کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں. ہم اس کو کیا کریں, کتنی دفعہ ایکسپلین کریں ٹی وی چینلز پر جا کر کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ جس نے سمجھنا ہے کہ یہ غلط ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں. Need a huge overhaul of how women are looked at and how their sexuality or not, because obviously this is only linked to one thing but in their heads. But if you try and explain کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں ہراس نہیں کر سکتے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ ہماری اپنے اس میں ہے, یو نو ہماری مرضی ہمارے اوپر ہے, میرا خیال ہے audiences, it's I feel like the burden on women to explain it is unfair. I mean, I used to think that it was on us or on all the organizers, but I don't think it's fair anymore. Honestly, I think it's on other people, including the media, really. Asma, would it make a difference? جیسے نیوز روم میں کمیشننگ ایڈیٹر جب اپنے جرنلسٹ یا رپورٹر کو بھیجتا ہے کہ اس کو کور کرنا ہے, کچھ گائیڈ لائنز عموماً ہوتی ہیں کہ اس کو یہ بھی کر لو, ڈائیورس ویو پوائنٹس پوچھ لو. کیا ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں جینڈر سینسٹائزیشن, ورک شاپس اور جیسی چیزیں, کیا یہاں نیوز روم میں نیوز روم مینیجرس کو ایک لیڈ لینی چاہیے؟ کیا ان کو سمجھانا چاہیے اپنے رپورٹر کو کہ کس طرح کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک تو سنس لاسٹ 3 years یہ میرا جسم میری مرضی والا ایک ہی کارڈ جو ہے اس کو پلے اپ کیا گیا اور اس طرح سے پلے اپ کیا گیا اور پورٹری ایسے کیا گیا کہ جیسے عورت مارچ میں آنے والی ہر عورت میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہے. مجھے نہ اس نعرے میں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے نہ کوئی اس میں کوئی مسئلہ تھا, لیکن جان بوجھ کے اس ایک نعرے کو اٹھا کے مسئلہ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ اپنی آواز اٹھانے والی تمام عورتیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں اور ان کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ اور طرح کا بنایا گیا. تو جہاں تک نیوز روم کی بات ہے, نیوز روم میں آپ نے مین اسٹریم بہت سارے پروگرامز ہوئے جس میں خلیل الرحمان قمر ایک ایلیمنٹ آف مردانگی جو تھا ان کو بنا کے تو وہ پیش کر دیا گیا, اور ان کے مقابلے پہ جو ہے وہ آپ نے بہت سارے لبرل سوچ کے پروگریسو سوچ کے لوگوں کو تو ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ آپ نے کرنے کی کوشش کی, اور اس میں اینکر جو تھا وہ یا جو تھیں وہ ٹوٹلی مطلب 90% مجھے لگا پروگرامز میں جنہوں نے ڈیزائن کیے وہ یہی سوچ کے ٹی آر پیز کو کیے اور یہی سوچ کے کیا گیا کہ اس میں جو خلیل الرحمان قمر والی سائڈ ہے اسی کے پاس رہنا ہے,
उसी के करीब रहना है ताकि उस नैरेटिव को जो है वो प्रमोशन मिले. अब लाइक इट और नॉट हमारी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है जिसमें 80% जो घरों में रहने वाले लोग हैं वो यही सोचते हैं, मतलब मैं अगर फिगर गलत भी पेश कर दूं तो भी मेजॉरिटी जो है वो ये सोचती है कि औरत के हुकूक जो हैं वो ना, मतलब उनको सब मिल रहा है, सब ठीक है, सब अच्छा है, कोई ऐसा मसला नहीं है. लिहाजा खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो एक पैरेलल एक पोजीशन पे आ गए और उनको नेशनल टीवी जो है उसने पेश किया. जो रिपोर्टिंग थी उससे ज्यादा न्यूज रूम से हटके जो करंट अफेयर्स था उसके ऊपर ज्यादा ये मामला जो है उसको एक खास पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई. फिर हमने इस साल देखा कि इस साल जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हुए, और अगर हुए तो उनको न्यूज रूम्स या जो मैनेजमेंट्स हैं उन्होंने डिस्करेज किया कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट मत करें जो कि आके एक खास जो नैरेटिव है उसको प्रमोट करते हैं और वो आके बताते हैं, सिर्फ टीआरपीज के पीछे नहीं जाना. फिर इस दफा जो औरत मार्च था उसके अंदर एक और भी बड़ी चीज थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया. मैं ये नहीं कहती वो पहले नेगेटिव थे, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव उन्होंने रोल प्ले किया कि जो कंट्रोवर्शियल चीजें थी उनको हटाया. तो न्यूज रूम में जो इंस्ट्रक्शंस मेरा ख्याल है इस दफा गई, जो मुझे महसूस हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा लोगों से इस पे बात नहीं की, मगर जिन लोगों से बात की उन सब का ये कहना था कि वो इस औरत मार्च को एक इवेंट के तौर पे ले रहे हैं कि ये औरतों के आलमी दिन का मौका है जिसपे औरतें अपनी हुकूक की आवाज, अपने राइट्स के लिए दे आर कमिंग आउट एंड यू नो दे आर स्लोगनिंग एंड यू नो दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. दिस इज देयर राइट टू एक्सप्रेस themselves and you know that is why they are there. So मेरे ख्याल है कि वो एक जो चीज थी वो मैंने इस दफा महसूस की है. प्रीवियस जो 3-4 साल थे जो हम देख रहे थे ड्रामा वाज गोइंग ऑन, उसके मुकाबले में इस दफा सेंसिबल, रीजनेबल, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जो है वो मैंने देखी है. इफ आई एम रॉन्ग तो आप जाहिर है आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस और होंगी, बट मेरा ख्याल है कि फर्क पड़ा है. मैंने बहुत सारा जितना मैं कर सकती थी टीवी के शोज देखे. मसलन मैंने आपसे उस दिन भी बात हुई थी, आपने अपने शो पे शुरू ही इसी पे किया था कि औरत मार्च. मैंने जरा हटके पे देखा, मैंने शाहजेब खानजादा को देखा. यस, प्राइम टाइम शोज में काफी लोगों ने कवर किया. लेकिन मैंने एक और चीज जो देखी ज़िबुन्निसा, वो ये भी थी, शायद इस साल इतना नहीं हुआ जैसे आप कह रही हैं, लेकिन हम लोग न्यूज रूम्स में, शोज में हमेशा कहते हैं कि एक डाइवर्स स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो फेयरनेस में है. मेरा सवाल यह है कि क्योंकि इस दफा जिस पे हम और बात करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन काफी हुआ है जिसमें बहुत खतरनाक चीजें भी कही गई हैं जैसे ब्लास्फेमस, तो उसमें जो है जब हम डाइवर्स व्यू पॉइंट्स लाते हैं और उसमें एक मौलवी साहब आते हैं who is quite right wing और उनको पिच किया जाता है एक प्रोग्रेसिव औरत के साथ, तो things get heated. और मैंने ये भी देखा कि the anchor in the middle is sort of just watching things go by. तो ये मुझे फील होता है TRP के लिए है, और इसके consequences पे मैं इस पे आपके जो है ना ज़िबुन्निसा, I wanted your thoughts on that. So I'll also go back to your question to Asma. Yes. I think eventually the responsibility for all of this falls on whoever's sitting in the newsroom, whether in a paper or on TV, right? आप रिपोर्टर को भेज रहे हैं, आपको मालूम होगा obviously आपका रिपोर्टर है कि वो कैसा है या कैसी हैं वो, right? आपको पता ही होगा ना कि आप एक न्यूज रूम में बैठे हैं कि वो बंदा जाके बाहर क्या सवालात पूछेगा. I agree with Asma that obviously this year has been finer as far as the coverage was concerned, mostly because ye jo sare Asma, Shahzeb, you know, the bigger, the mainstream, more credible journalists, they were adamant, okay, that's it, you know, no fluff, no rubbish. But coming to your question on diversity, I think diversity doesn't mean that you have to invite, I don't know, Jordan Peterson, right? And have him have Piers Morgan sit and talk about racism. That's ridiculous, you know. Have diversity, but have someone who is right-wing, but who is also not, being right-wing in itself is not the problem, really.
being rabidly right wing is a problem where you're putting people in danger. یہ جو ہیں کہ آپ ریلیکس کر جائیں, وہ ایک ینگ سی لڑکی ہوتی ہے نارملی آرگنائزر میں سے, وہ دوسرے طرف وہ دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں, there's a whole drama going on and the person in the middle is just sitting there, and then it becomes a clip, and then whoever is watching the clip وہ اپنی اپنی ideology کے مطابق اس clip کو use کر رہے ہوتے ہیں. I think that's irresponsible, and that completely lies on whoever's making the show or the report, whether it's print or TV. Diversity should be there, of course, but it doesn't have to have Khalilur Rahman Qamar in it, you know, since we all know what he's all about. I believe I saw him again this year on Yeah. the Eastern channel, and you know, I think he has the right to say what he wants, and I think we'll all agree there. But the question is, what is his qualification to speak on it? Anyway, I'm going into another territory. میں نے اس دفعہ کچھ ڈیجیٹل اونلی پلیٹفارمس بھی دیکھے, اور اس میں جیسے ایک تھا ڈیجیٹل پاکستان, اور اس کے رپورٹرز, you know, very interesting. For example, you had ایک female reporter who was going and asking women کہ یہ کیوں ہے اور آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں, and you know, and it's good to see some pushback. وہ بھی push back کر رہی تھی, people were pushing back. لیکن مجھے وہاں لگا کہ is this true engagement یا is this ratings, تو وہاں بھی ہے. لیکن اسی پلیٹفارم پہ میں نے بہت بولڈ چیزیں دیکھی جو میں مین اسٹریم میں نہیں دیکھ سکتی. مثلاً this young reporter spoke to young men and bold men about homosexuality in Pakistan, کہ آپ homosexuality کی rights کا کیا کر رہے ہیں, and why are you arguing? And these men spoke so passionately, اتنا انہوں نے میسج اپنا کنوے کیا, اور جو رپورٹر پش بیک کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کا امیج خراب کرے گا, تو وہاں اس کے جو انٹرویورز تھے انہوں نے بھی پش بیک کیا. انہوں نے کہا کیوں یہ پاکستان مدرسوں میں جو ہوتا ہے یہ کیا پاکستان کا امیج خراب نہیں کرتا, FATF میں جو ہو رہا ہے کیا یہ نہیں کرتا. I was really impressed کہ they held on to their position and the reporter also pushed. اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ, اور اس کے بہت ویوز تھے, you know, 500,000 views in the day that it went. اس سے مجھے یہ پوچھنا ہے اسما پہلے آپ سے کہ اگر یہ conversations ڈیجیٹل پہ ہو رہے ہیں اور یہ مین اسٹریم نہیں کور کر رہا, تو یہ مین اسٹریم نیوز جو ہے is it losing out on a new young audience جس کو اس کے ساتھ وہ انگیج نہیں کر پا رہا؟ بالکل ظاہر ہے کہ I agree with you کہ there are so many topics which national TV or national media or you know newspapers they are not covering, but it's happening, and all the time it's happening on social media and other forums as well. While naturally digital media is there and you know it's یہ دن بدن بہت مضبوط بہت effective بھی ہوتا جا رہا ہے, اس میں بہت سارے topics کے اوپر آپ کھل کے بات کرتے ہیں اور بات ہو رہی ہے. مثلا نیٹ فلکس ہے, نیٹ فلکس کے آنے کے بعد سے بہت سارے ٹاپکس پہ لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اور اس نے ایک نئی آپ کو ایک وہ دی ہے. تو ابھی جو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں, مثلا میں تو اگین جو ویمن ایشوز ہے اس کے اوپر میں اگر آؤں تو ڈیجیٹل میڈیا نے زیادہ عورت مارچ کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو. یعنی عورت مارچ کو اگر زیادہ اس دفعہ بھی لوگوں نے پروموٹ کیا ہے ان ایدر وے, تو میرا خیال ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا نے زیادہ کیا ہے. کچھ لوگ زیادہ لوگ اس کے خلاف رہے اور کچھ لوگ ان کے حق میں بھی رہے, مگر بہرحال دیٹ واز دیئر. اسی طرح بہت سارے اور ٹاپکس ہیں, جیسے آپ خود بات کر رہی ہیں کہ فار ایگزامپل ابھی یہ لاہور یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ جو ایک کپل تھا اور اس نے اس کو وہ پھول پیش کیا, تو وہ دیٹ اسٹوری واز ایوری ویئر. آئی مین جتنے بھی ہماری ویب سائٹس ہیں وہ کور کر رہی تھیں, جتنے ہمارے یوٹیوب چینلز ہیں یوٹیوبرز اس کے اوپر بات کر رہے تھے, ٹویٹر کے اوپر تھا, فیس بک کے اوپر تھا, بٹ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں تھا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے بہت لمیٹڈ کر دیا خود کو. ایک تو میرا گلا خود سے بھی رہتا ہے یہ کہ ہم شاید یہ رات کو جب 8 بجے بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں
کہ ہر آدمی جو ہے وہ صرف اور صرف پالیٹکس پہ بات کرنا چاہتا ہے, which is very good in my point of view. I mean, the society should be politicized, and it should, جب تک politicized نہیں ہوگی تب تک ہم خود بہت سارے ایشوز کو پولیٹیکل نہیں بنائیں گے. مثلا میرے لیے ایک پالیٹی کے اندر ہر سٹوری جو ہے وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, whether it's vaccination, whether it's women rights, اور یہ سب پولیٹیکل سٹوریز ہیں. لیکن ہم ایک مخصوص اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ کرتے ہیں. وی آر اگنورنگ آل دس آڈینس. دیٹ از وائی ایک جو ہمارے پاس مارجن ہے, خاص کر کے 18 سال سے لے کے 32 سال یا 35 سال تک کا جو ہمارا ویور ہے, وہ ہم سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اگر ہم ٹی آر پیز, خیر پاکستان میں تو ٹی آر پیز بھی اتنی زیادہ بائسڈ ہیں اور اتنی زیادہ ان کے اندر بھی کانسپریسیز ہیں, میں تو اس پہ یقین اب زیادہ نہیں کرتی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ ہم جو اس کا پیٹرن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی خواتین ویور بھی ہمارا جو ہے, اور جو ویمن اینڈ مین بوتھ جو پولیٹیکل ریلیٹڈ ٹاک شو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے لیے ٹی وی کو سوئچ کرتا ہے فرام 7 to 12. لیکن جو ان کو باقی سٹف چاہیے جو کہ فیئرلی اور انفیئرلی دیٹ از اویلیبل آن ڈیجیٹل میڈیا, ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے, وہ وہاں پہ جا کے اپنی جتنی بھی ہنگر ہے فار دیٹ, جو ایپیٹائٹ ہے اس کی, اس نیوز کے لیے, اس سٹوری کے لیے, وہ وہاں پہ پوری کرے. اور فرینکلی وہ جو ایریا ہے وہاں پہ نہ کوئی ایڈیٹر ہے, ہم ابھی بات کر رہے تھے, نہ وہاں پہ کوئی ایڈیٹر ہے, نہ وہاں پہ کوئی کنٹرول ہے, نہ وہاں پہ پتا ہے کہ آپ نے زبان کیا استعمال کرنی ہے, بات کس طرح سے کرنی ہے, کیا کیا آپ نے لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری لینگویج جو کہ ہمیں ٹویٹر پہ فل دی, جسے ہم کہنا چاہیے ہمیں کہ بہت ہمارے سوسائٹی کے اعتبار سے ہم اس کو مطلب کہتے ہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے, وہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا, یوٹیوب اور ان سب جگہوں پہ وہ خواتین کے لیے نظر بھی آتی ہے, وہ ان سارے ٹاپکس کے اوپر بھی نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک ایریا ایسا ہے جہاں پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے, اور اگر مین اسٹریم میں اس کو لایا جائے ان ایشوز کو, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت اچھی آڈینس ملے گی, اور ہمیں کرنا چاہیے اس کے اوپر بات. What are your thoughts on this? Is the mainstream media in trouble if it ignores an audience that is going to go elsewhere? Yeah, I agree with Asma. It's I think they have categorized digital for this stuff that is not, PDM or marches or etc. And for everything else is digital media. Of course the mainstream media has to catch up. As far as the subjects are concerned, I mean, mujhe TV ka nahi malum, but I'm assuming TV is actually even more restricted than newspaper, because in papers we can still get away because of the turn of phrase, you can tweak it a little bit, language, etc. But even in a paper, it is a struggle at times to be able to talk about something that would be bleeped out on mainstream media, right? If a woman wants to write about menopause, for example, right, and adds that, or there's something in it, there's always a bit of, are you sure, etc. So I mean, I think we always have to push it a little, and otherwise we will lose out. Mainstream media is doing they take risks, and they do a great job with this stuff. But as Asma said, linking politics to all of this is also important. Ask the politician, for example, what they feel, for example, bring them in to the discussion. Agar aapne diversity dikhani hai, to phir unko bitha dein saath mein. Zaruri nahi hai. They're making the law, right? Have the legislator sit over there maybe on this. Yes. I mean, that would be an idea. And if my memory is correct, and my memory is fading, Pakistan's youth is the largest demographic. So to ignore that audience and just to cater to an elderly audience, I think mainstream news may find themselves suddenly one day, whether in 2 years or 3 years, saying, oops, we missed the boat. Moving on, I wanted to talk about the journalist and their opinions in context to social media. So for example, this time you saw journalists
tweeting information out about the Aurat March, which proved to be false. And not just some of it was false, and some of it was dangerous and outright lies. And they participated in spreading misinformation. Kuch ne apologize kar liya, kuch ne nahi. Now, is this something that you think publishers should be concerned about? By which I mean that on some level, it impacts their credibility as well. Or is it a very simple case, Asma, कि भाई उन्होंने तो लिख दिया, RTs don't mean endorsement, तो जो आपको करना है करें. What do you think? You are right, and you know, ये बहुत I must say कि ये जो डॉक्टर्ड आपने चूंकि उसका हवाला दिया है, तो I should mention कि ये जो डॉक्टर्ड पिक्चर्स की बात है. Can you hear me? Yes, you're back. You're back. So ये जो आपने मेंशन किया अभी कि ये जो डॉक्टर्ड किस्म की जो वीडियोस एंड यू नो ऑडियोज और ये चली हैं और ये एडिटेड बाकायदा. So I must say, you know, in Pakistan, anything can happen. And you know, Pakistan ऐसी जगह है जहाँ पे आप हर चीज को अगर आप कोई कॉन्स्पिरेसी थेरीज को ले आएंगे तो वो भी बिकना शुरू हो जाती है, और बिकी है बहुत सारी. हमने देखा है कि उसामा बिन लादेन के मारे जाने से लेके तो मुख्तलिफ चीजें उसके ऊपर आप देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है. हमारे बहुत सीनियर शख्सियत हैं, औरिया मकबूल जान साहब हैं या कोई और लोग हैं, वो जो वो बयान करते हैं तो लोग उनको बिलीव भी करते हैं, सुनते भी हैं, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर एक बड़ी अट्रैक्शन होती है. इस औरत मार्च के ऊपर ये जो डॉक्टर्ड किस्म की चीजें चली हैं, जिसके बाद आपने तौहीन मजहब के ऊपर लगा दिया कि खवातीन ने जो नारे लगाए, मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहती, हो सकता है कि कहीं पे हम रिपीट करने पे भी वो हो जाए, तो उसको ये बाकायदा ये ऑर्गेनाइज्ड चीजें हुई हैं. अब ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, किसके पास इतना वक्त है कि वो पहले उस ऑडियो को सुने, उस वीडियो को देखे जो कि कराची के किसी एक कोई भी जो भी प्रोटेस्ट था या प्रोसेशन था या जहां भी था वहां से उन्होंने उठाया और उसको फिर उन्होंने एडिट किया और उसके ऊपर आवाजें वैसी बना के वैसे नारे लगा के किए. आई डोंट थिंक इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड जो कि अभी शुरू किया गया है. और मुझे अफसोस है इस बात का कि हम उसको सिवाय शाहजेब के हम सब ने उसको इग्नोर किया, और उसकी रीजंस बहुत सी थी, मगर बहरहाल ये लेम एक्सक्यूजेज होंगे अगर मैं ये कहूँ कि हमें उसको कवर हमें करना चाहिए था उसको प्रॉपरली कवर. लेकिन सच्ची बात है कि मैंने इस डर से नहीं किया, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने इस डर से नहीं किया कि अगर मैं चलाऊंगी तो इससे कहीं ज्यादा ये चीज फैल नहीं जाए, कहीं इसको ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल जाए, कहीं इसको ज्यादा लोग जो हैं वो उन लोगों को जो है, क्योंकि आफ्टर यू नो सो मेनी इंसिडेंट्स आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि कहीं आप उनके नैरेटिव को बड़ा प्लेटफॉर्म ना दे दें, कोई सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे. तो आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंकली, बट यू नो ये जो चीजें हैं ये होती रहती हैं और होती रहेंगी. ये मैं बिल्कुल हट के बात कर रही हूँ. मसलन मेरे बारे में इतनी फेक स्टोरीज लॉन्च की गई इन लास्ट 3 years, यू नो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं ये समझती थी कि मुझे जाके लोगों को बताना चाहिए कि मैंने ये मेरे बारे में गलत स्टोरी आ रही है, ये फलानी जो मेरे पे ब्लेम है ये गलत है, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. फिर आई थॉट कि जिसको ऐसा ना हो कि मेरे बयान करने के बाद लोग ज़्यादा उसको जो है वो कर दें, तो आई केप्ट साइलेंट. अब ये डिबेटेबल है बाय द वे कि हमें इस तरह के जो प्रोपेगेंडाज हैं उसके ऊपर खामोश रहना है या मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर उसको ला के उसको बात करना है. फ्रेंकली मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, मसलन सलमान तासीर का केस है, मसलन और बहुत से केसेस हैं जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लास्फेमी के ऊपर या हम ये जो आपके जो तौहीन मजहब और ये जो खवातीन के बारे में जो प्रोपेगेंडा और ये सब करें, तो इससे वो ऑर्गेनाइजर्स, वो लोग जो हैं वो भी अंडर अटैक आ सकते हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है. तो इसके ऊपर मैं जरूर आई नीड टू पॉन्डर एंड आई वांट यू गाइस टू गाइड एज वेल, बिकॉज
کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایک تو امیجیٹ رسپانس ہوتا ہے نا کہ آپ فوری طور پہ یہ جو ڈاکٹر پکچرز آئیں ہم نے ری ٹویٹ کیے کہ نہیں یہ بالکل آپ اس کے ساتھ دور رہیں سارا کچھ یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پیرل بھی ہے, جب وہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اور پھیل رہا ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر کس طرح سے اس کو لیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بیکاز پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ شاید میں نے تھوڑی لمبی بات کر دی ہے. میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ضرور اس پہ بات کرنا چاہیے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے, اور مثلاً اگر ہم میشا شفیع کا کیس لے لیتے ہیں یا ہم بہت سارے اور خواتین کے خلاف ہی اس طرح کا پروپیگنڈا اتنا سٹرونگ کیوں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر آر فیو پیپل اور گروپس جو کہ بہت مائنیوٹلی ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں اور بہت ریجڈلی اس کے اوپر کام کر کے اس پروپیگنڈا کو جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو بالکل یہ جو اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹرڈ اور یہ جو ایڈیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے یہ بہت پھیل رہا ہے. اینڈ آئی کین پریڈکٹ کہ چند دنوں میں, چونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, کچھ بھی ہے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے. Thank you. Zebanissa, what do you think? Yeah. So I think as far as the organized propaganda campaign thing goes, obviously مجھے لگ رہا تھا اس بار کہ کیونکہ ان کو اور کچھ نہیں ملا اس بار کرنے کو, تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں, مطلب کچھ تو کرنا ہے ہم نے, ہماری کنسٹیٹوئنسی انتظار کر رہی ہے ہماری ریبڈنس کے لیے. تو انہوں نے سوچا یہ, اینڈ the thing with Asma is right. We always struggle whenever there's something about when religion comes in. It is dangerous, and it's very difficult. You stay quiet. آپ آگے سے ٹھیک ہے امیجیٹ تو آپ کہہ دیں جی غلط ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا, یا شاہزیب نے آئی تھنک اچھا شو کیا تھا, بہت کیئرفلی کیا تھا. اور ریلیجیس, that's where the diversity thing comes. He actually brought in the fatwas that are against false allegations of blasphemy. But it has to be really, you're walking on eggshells, talking about all of this. As far as your question on publishers being concerned, I have been thinking about that and wondering if I think they should be concerned. I'm not a fan of publishers taking over, having too much of a say on your opinion, because they can have an opinion on your opinion as a journalist on other matters as well. So it's a dangerous, regulation is a bit dangerous. I think they should be peer pressure from within newsrooms and within organizations. اتنے زیادہ مرد حضرات ہیں ہماری organizations میں سب جگہوں پر. A lot of them are reasonable human beings. And if there are people out there who are behaving a certain way that's putting other people's lives in danger, then please, by all means, get up, pick up the phone, call them up and say, excuse me, what are you doing? I think that works better. That should work better, because that's really the only way, shame from within your circle would actually work, or should work. There's too much fear though, frankly, I think, as far as the right wing is concerned over here. میں اس پوچھ رہی تھی کیونکہ ہم نے جو یہ دیکھا ہے کہ journalists who left their mainstream organizations, whether they left because they were being censored or they left because of low figures like ratings, they set up their own channels on YouTube. So they're independent, they have no accountability. Social media کی جو میں اور اسما پہلے بات کر رہے تھے, بیوٹی ہی یہی ہے کہ accountability نہیں ہے. Asma and you have to print a retraction, a clarification, a very sorry we got your age wrong, اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. میں اس لیے کیوریس تھی کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ امپلائڈ ہیں ایٹ نیوز پیپرز اینڈ پبلشرز, میں نے یہ نوٹ کیا اس دفعہ کہ ان کے پاس اپنے چینلز بھی ہیں. So there's like two streams happening. تو اس پہ میں نے سوچا کہ is this in a way, پتہ نہیں یہ نیا ٹرینڈ ہے کیونکہ پہلی دفعہ میں نوٹ کیا کہ is this encouraging journalists to mask, is it opinion is masquerading as journalism?
I'm curious to hear your thoughts on this. Is this for, who is this for? Yes, This for Asma, and then I'll ask Asma to join. Yeah. Oh, is this on, was this for me? I'm sorry, your voice. I'm sorry, yes, your cut off. voice Zeba was Nissa, not can I hear from you first, and then I'll ask Asma. Yeah, I don't know. Again, this is something, I think a lot of it's a tricky question also because, see, let's face it, there has been mass censorship over the past few years. Asma knows, we all know actually, it has become virtually impossible to give out a report, to present whatever you want to say. A lot of it is opinion, of course, as well. So I wouldn't take away the right to have a YouTube channel. It's just, for me, it's sometimes a little funny because these are already really big names, and now they are also really big names on social media. But to be very honest, and I'll go back to the Aurat March, I saw, and I think Asma, आपने भी देखा होगा, हमारे एक WhatsApp group में share किया था किसी ने, एक YouTube personality. He's not a journalist, some young man who runs a channel so-called on YouTube, जिसमें उनके चारों के views भी शायद ज़्यादा नहीं हैं. And the way he behaved with one of the girls, one of the women at the Aurat March, I mean, it was disgusting, really. So I was thinking, well, I'm not really sure if I'd rather have someone who still has a sense of editorial control, some sense, because they're too big to actually go around harassing people on the streets, right? And not have like these random people running around with, and he had a mic, he had a thing with his channel's name on it, the logo, but he's not a journalist. And so I was thinking, I don't know, I'm not sure. I know that the bigger the name you are, apart from 5 or 6 people who seem to not really care about this, you really can't afford to go completely wrong. I mean, it's just, you can't, even if you're really on the extreme end of the right. I'm not sure how much you can get away with putting someone in danger, even though we've seen this time wonderful examples of people doing that. But then actually having to quickly walk back on that as well, to be honest. So some did, yeah. And others didn't. Yeah. I would like an opinion on this, especially because a lot of people watching are students, and हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ to drum in fair, balanced views, get all perspectives, report करो, don't put your, 80% is the other person, don't put yourself in. And it becomes harder अगर उनके people that you look up to are just opinion, and even opinion has to be grounded in fact, और यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे. So what advice do you have, especially for young students? ये एक तो बिल्कुल थैंक यू, इस पे मैं बात करती हूँ, लेकिन जो अभी जी ने बात की है, ज़ेबुन्निसा ने, कि आपको जो ओपिनियन मिलता है डिजिटल पे, क्योंकि हमने देखा है जो हमारी यूथ है वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कम है और इस पे ज़्यादा है, और फिर 70% यूथ है पाकिस्तान की. तो सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, लाइक 3 years, ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि ख़ास पर्सपेक्टिव को यूट्यूब के ऊपर जो है वो बड़ी स्पेस मिली है और बहुत काम किया है. मेरा ख्याल है कि वो बहुत टाइमली ये बात जान गए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करनी है तो आपको बेहतर है कि ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले से जाना पड़ेगा. अब टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फॉर मी ज़ाहिर है कि जो हम एक बहैसियत मुसलमान, हम कुरान पाक को बहुत, हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, हम उसको बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं. मगर उसके बाद अगर हमारे लिए कोई किताब अहम है तो वो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है. तो एक पूरी सोची समझी कोशिश जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर की गई है सिंस लास्ट फ्यू इयर्स, कि आप डेमोक्रेसी को और जो पाकिस्तान के आइन, क्योंकि जो पाकिस्तान का 73 का आइन है वही एक काफ़ी, उसमें बहुत से लोगों को एतराज़ात होंगे, लेकिन एक
جو فریڈم آف سپیچ ہے, وہ جو باقی جو ایک انسانی حقوق کے اعتبار سے جو ہیومن رائٹس کا کی جو کوریج ہمیں وہاں پہ ملتی ہے, پروٹیکشن وہاں پہ ملتی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو کہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے بناؤں, لیکن وہاں پہ بھی بہت ایک وہ پھر ایک اور بحث شروع ہو جائے گی کہ وہاں پہ ویوز کیسے آتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ پروٹیکشن ملتی ہے چیزوں کو. کین یو ہیئر می؟ یس. سو وہ ایک الگ سٹوری ہے, اس پہ شاید کبھی آپ کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتا چلے گا. لیکن اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کوئی کیمپین دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کے اوپر, تو آپ کو نیریٹو کے ساتھ ایک کاؤنٹر نیریٹو تو چاہیے. آپ کو پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک رائٹس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور کچھ لوگ اگر خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر بھی آپ بات کریں, لیکن اپنا پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کا پرابلم یہ کہ وہاں چورن بکتا ہے, اور وہاں پہ لوگ جب ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے وہ نیشنل ٹی وی پہ آتے ہیں یا نیشنل اخبار کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ اخبار میں چھپی ہے یا ٹی وی پہ چل رہی ہے. تو ان کو ابھی بھی کنفرمیشن کے لیے آپ جو ہے وہ آنا پڑتا ہے نیشنل میڈیا کی طرف. جہاں تک ایڈوائس کی بات ہے یا لوگ بچوں کو گائیڈ کرنے کی بات ہے, ایکسپریشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. فار می اٹس ویری امپورٹنٹ. غلط ہے, صحیح ہے, صرف آپ کا جو انداز ہے, جو الفاظ ہیں آپ کے, وہ کنٹرول ہونے چاہیے آپ کے لیے, لیکن ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ لائک اٹ اور ناٹ, آپ جو بھی ویوز دیتے ہیں, مثلا میں یہ مانتی ہوں کہ پاکستان میں خواتین کے یا عورتوں کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ ان کو مشکلات ہیں. ورکنگ ویمن کے لیے, عام عورتوں کے لیے, ایون جو ڈومیسٹک لیبر ہے, جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں, ان کے لیے بہت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سکسیس سٹوریز بھی ہیں, تو آپ پلیٹ فارمز کے اوپر بھی وہی دکھا سکتے ہیں, وہی بتا سکتے ہیں. میرا صرف یہ کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, یوٹیوب چینل بنائیں, لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ. چورن بیچنے والے لوگ یا چورن جو بیچتے ہیں, مثلا وہ ایک ہیڈر لگا دیں گے, میں تو خیر کئی دفعہ اس کا نشانہ بنی ہوں کہ آسما شیرازی نے ایسا کیا کہہ دیا کہ وہ جہاز میں کون رویا, تو نواز شریف سے واپسی پہ کون رویا, یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جس پہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی ذرا سنتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. تو بہت ساری فیک سٹوریز ہیں, اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں نکلتا, لیکن آپ کے ہیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چورن بیچنے, کیونکہ میڈیا, سوشل میڈیا خاص کر کے چورن کی طرف ہے. آپ ضرور دیکھیں, آپ ضرور سنیں, آپ ضرور اس پوائنٹ آف ویو کو بھی لیں, لیکن اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کریں. کہیں نہ کہیں سے وہ ضرور مل جائے گا, ایسا نہیں کہ وہ نہیں ملے گا. میرے کیس میں نہیں بولی, بہت سارے لوگوں نے بات کی, بہت سارے لوگوں نے خود سٹوریز کی میرے کہے بغیر کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, وہ یوں اس طرح سے نہیں تھا, وہ یوں سٹوری تھی. تو آپ کو سٹوری مل جاتی ہے, لیکن آپ کو بیلنس کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو پرو ڈیموکریسی وائسز ہیں, جو کانسٹیٹیوشن پہ ایمان رکھتی ہیں, جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتی ہیں, جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتی ہیں, ان کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے, ان کو سینسر نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنائے تھے تو صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو سینسر سے جو ہم پہ لگ رہا تھا ہم اس سے بچ سکیں, وہ جو میوٹنگ ہوتی ہے ہم اس میوٹنگ کو ان میوٹ کر سکیں. تو آپ کو ان میوٹ کرنا ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, آپ کی لائف میں سب کچھ ہے. تو سوری میں شاید تھوڑی سی جذباتی بھی ہو جاتی ہوں یہ بات کرتے ہوئے, بٹ اگر آپ بات کہیں گے نہیں, آپ سنیں گے نہیں, تو کہنے سننے کی آزادی میں ہی آپ کو بہت کچھ ملے گا. یہ کہنے سننے کی, آپ سینسر کو توڑیں, آپ اس پہ بات کریں, ہر ٹاپک پہ بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آواز جو ہے وہ گونج کے واپس ضرور آتی ہے, باز گشت جو ہے زیب النساء کیا اس میں بڑا بولنا ہے, بول کے جینا ہے, بس میرا یہ. I'm so sorry میں نے انٹرپٹ کیا. زیب النساء, کیا صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوتی اگر فیمیل رپورٹرز زیادہ ہوتی اور فیمیل نیوز مینیجرز؟ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گی. میری اسٹوڈنٹ ہے لائبہ, ویری برائٹ ینگ وومن, ملتان میں. اس دفعہ شی واز ون آف دا آرگنائزرز فار دا مارچ. تو اس نے مجھے
बताया कि the organizers told reporters coming, पहले से उन्होंने भेज दिया था कि इससे पहले कि आप किसी से बात करें प्लीज मेक श्योर कि आपने उनका कंसेंट लिया है और फिल्म करने से पहले जरूर पूछ लीजिएगा. तो she said several journalists said कि हम नहीं आ रहे कवर करने, हम नहीं आएंगे, आप इस तरह के डिमांड्स ना करें. तो थोड़ा सा पुश बैक था. फिर मैंने खुद से जो है एक स्टोरी देखी एक चैनल पे जिन्होंने इस तरह किया था. उन्होंने फिल्म की और कहा कि ये रहा मुल्तान का औरत मार्च जलसा जिसमें 3 लोग हैं, 6 मर्द हैं और 15 चैनल्स हैं और दर्जन सिक्योरिटी है और ये है. तो इस पे जब मैंने थोड़ा सा मालूम किया ऐसी पूछने के लिए तो पता चला कि उन्होंने ये रिपोर्ट की थी जब people were getting ready, they were sort of coming to the march का अगर 3 बजे का टाइम था तो इन साहब ने 2:30 बजे शुरू कर दिया और कहा कि ये है. तो क्या ये मुख्तलिफ होता अगर न्यूज़ रूम में फीमेल मैनेजर्स हों? And again question ये है because the idea I'm using stereotypical tropes, you know, that women are sensitive and they're fair और पता नहीं क्या क्या, men are aggressive, इस तरह के जो होते हैं narratives. क्या लेकिन क्या इससे फर्क होता? I think women managers, like women in senior positions editorially, definitely matters. I didn't used to think that, to be very honest, till a few years back, but I do think now it does matter only because आपका जो prism है देखने का एक story को वो जरा सा shift हो जाता है. Plus जाहिरी बात है अगर female woman manager है decision making position में है, editor है समझें औरत newsroom में, like I said previously as well, I'm not sure why you would send out such a reporter, frankly, unless the editor themselves also subscribe to such a point of view. I mean, you're sending out your most odious reporter. You obviously also want a bad report on the Aurat March, right? So the responsibility, frankly, for me, solely lies on the editor, always on this. It's on the editor, it's on the person who's making, I don't know about TV March, so I don't know what term to use, but whoever the equivalent of an editor is in a newsroom or in TV, it's on them, really. You can't say, oops, later on. आपका रिपोर्टर वहां गया है, उसने एक तो गलत स्टोरी बताई है. औरत मार्च मुल्तान में बाद में शुरू हुई तो ऑब्वियसली उस रिपोर्टर ने लिटरली झूठ बोला है, मतलब वो एक्चुअली फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टोरी है. तो किसी ने उसको वेट किया है और किसी ने वो चलाई है स्टोरी, तो जाहिर बात है वो उनके ऊपर. इट्स बैड जर्नलिज्म more than anything else. It's just bad journalism, you know. Woman, man, it doesn't really matter. I think women a little more right now because if nothing else, आपके ऊपर थोड़ा सा peer pressure भी है कि यार मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी वॉच के नीचे ये सब कुछ हो, ये तो गलत बात है. I think it matters, of course. And I saw one brilliant story, a report by this senior producer, Noreen, who did a fantastic job covering the Aurat March. And see, that's like an example of how to cover the Aurat March. You know, it's funny, it's sensitive, it's a great story. So yeah, I think it's on the editors. And of course, women matter in decision-making roles in newsrooms. I do want to give a shout out. I'm not on Twitter, but I want to give a shout out to Sama's Life and Style that went out there and covered it, posted videos on their social media feed. And I thought it was just a wonderful example of journalism. Yeah. Like journalism, like fair, getting as many perspectives as possible, which is really, like, I feel that the more we see these things, the more people will realize. जैसे असमा ने इतनी अच्छी बात कही कि जब थोड़े से उनको शक होता है तो वो फिर भी जाते हैं देखने जियो आज वगैरह कि क्या ये बात सच है. लेकिन अगर वहां पे वो बात नहीं हुई then फिर क्या होता है. तो असमा आपसे ये पूछना था कि क्या आप, you know, you've been working in this industry a long time. You've worked with men and women. Do we need more women in newsrooms? I know the answer is yes, but how do we get more women into managerial positions?
Yeah, because I think we need women in newsrooms and editorial positions पे भी हमें women चाहिए. ख़वातीन का एक तो बहुत ज़्यादा, I think एक ये वो एरिया है जिसके ऊपर मैं बहुत बात करती रही हूँ कि शायद वो जो मैनेजर्स हैं, न्यूज़ मैनेजर्स के लिए ख़वातीन को अप्रोप्रिएट नहीं समझते. मैं एक पता नहीं, I don't want to talk about myself again and again, but I have so many examples in last 20 years. मेरी पर्सनल एग्जाम्पल्स इतनी ज़्यादा हैं. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, पहला जो मेरा बच्चा होने वाला था, तो मुझे ये कहा गया कि आई कांट डू 5 days a week प्रोग्राम. आई वाज डूइंग माय शो ऑन AFI 10 o'clock 5 days a week. तो मैंने उनसे कहा जी कैसे, तो उन्होंने कहा जी यू आर प्रेग्नेंट, दैट इज व्हाई यू कांट डू दिस. तो आई सेड कि हु टोल्ड यू कि प्रेग्नेंट औरतें जो है वो 5 दिन प्रोग्राम नहीं कर सकती. आई मीन ये क्या मजाक है. So you know, so I resisted actually कि भाई आप मुझे, अच्छा फिर मुझे लगा कि जैसे मुझे बिल्कुल साइड पे किया जा रहा है मेरी प्रेगनेंसी को बहाना बना के, बट आई रेजिस्टेड. और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स इस तरह की हमें मिलती हैं. अगर, और वो ख़वातीन खास करके न्यूज़ रूम में डेस्क पे बैठी हैं, या वो रिपोर्टर हैं, या कोई अहम बीट कर रही हैं, तो बहुत कम है, लेकिन जो कर रही हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको आप समझते हैं कि ये तो अब यूजलेस हैं, अब ये कोई और काम नहीं कर सकती. ये इट्स अ वेरी बिग इशू. आई थिंक ये इस तरह की रीजंस को बुनियाद बना के औरतों को, और फिर ये कहा जाता है कि खवातीन प्रेशर्स नहीं ले सकती क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैसले आपने ऑन एयर करने होते हैं या आपने अखबार में लिखने होते हैं, तो औरतें वो प्रेशर्स नहीं ले सकती. मतलब जो हर तरह के मर्दों से डील कर रही होती हैं, घर से निकल के काम करने आ जाती हैं, वो ये प्रेशर नहीं ले सकती कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हो गया या फलानी चीज. तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमें अपने जो न्यूज रूम्स और न्यूज ऑनर्स, खास करके चैनल्स और अखबार और इन सबको, मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब मैं खुद एडिटर हूँ अपने अखबार, अपने चैनल की करंट अफेयर्स की, बगैर मेरा इनपुट उस तरह से नहीं है फ्रेंकली, जिस तरह से होना चाहिए. इसी तरह से बहुत सारे अखबारों और चैनल्स के अंदर खवातीन को, खैर उनको शायद बराए नाम भी एडिटोरियल पोजीशंस जो है वो नहीं दी गई हैं. हमें तो चले चले बराए नाम दे दी, मगर बहुत से लोगों को बराए नाम भी नहीं दी गई हैं. तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फैसले करती हैं न्यूज के ऊपर. एक तो ज्यादा केयरफुल है बिकॉज उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, उनको ज्यादा अपने आप को साबित करना पड़ता है, इसलिए वो परफेक्ट होने की कोशिश करती हैं. तो चूंकि उनके साथ ये सारे मसले चल रहे होते हैं, तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन मैन. और मैं ये क्लेम कर सकती हूँ, बहुत सारी खवातीन के को जानते हुए मैं क्लेम कर सकती हूँ कि वो ज्यादा केयरफुल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं, वो ज्यादा प्रोएक्टिव है रादर, बिकॉज दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि भाई दे आर वर्किंग आउट एंड यू नो दे आर, यहाँ पे वो बड़ी मौजूद हैं, उनको अपनी पोजीशन को जो है वो जस्टिफाई करना है, लिहाजा वो ज्यादा एक्टिव. तो एक तो ये चीज. दूसरा फर्क बहुत पड़ता है इससे. फर्क ये पड़ता है कि वो हम बैलेंस करने की कोशिश करती हैं चीजों को, फिर उनकी वजह से एनवायरनमेंट बड़ी एक्टिव होती है, तो वो बहुत सारे फायदे और हैं. मगर ये हमें समझाना पड़ेगा, हमारे जो न्यूज ऑनर्स हैं, हमारे जो चैनल्स के मालकान हैं, हमारे जो अखबारात के एडिटर्स हैं. मैं मालकान इसलिए कह रही हूँ कि अब एडिटर्स के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मालकान के पास सारे इख्तियारात हैं, लिहाजा उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि एक 24/7 चैनल के अंदर एक खातून जो है वो क्यों डायरेक्टर न्यूज नहीं हो सकती, वो क्यों वो काम नहीं कर सकती इस तरह. वो अखबार के अंदर तो अखबार के अंदर वो क्यों नहीं काम कर सकती. वी डोंट हैव ओनली फ्यू एग्जांपल्स इंक्लूडिंग ज़ेबुन्निसा. हमारे पास बहुत कम एग्जांपल्स हैं कि मेंशन करें कि फलानी खातून, इसलिए कि मौका नहीं दिया जा रहा. एक और चीज जो कि मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहती हूँ, बैलेंस स्टोरी का. जैसे आपने कहा कि वो लोग, उसने आके पूछा, और एक तो खैर नेगेटिव स्टोरी थी, वो ऐसे रिपोर्टर्स को अगर चैनल में होते तो फायर कर देना चाहिए. प्रेशर जो सोशल मीडिया का है, दैट रियली मैटर्स. और फिर वो प्रेशर जो है वो आपको इस तरह की जो रिपोर्टिंग हो रही होती है उसको कंटेन करने की कोशिश करता है, जो कि नेशनल मीडिया के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर शायद उस तरह से नहीं है. मगर जब आप उसको उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं तो वो फर्क पड़ता है, और पोजीशंस आपको लेनी पड़ती हैं. औरत मार्च के ऊपर आप बैलेंस स्टोरी क्या करेंगे, मुझे बताइए. क्या बैलेंस स्टोरी ये होगी कि आप औरतों को मार्च नहीं करना चाहिए, कैसे, मतलब आई मीन इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे. या फिर ये बैलेंस स्टोरी होगी कि खातून अगर ये कह रही है कि उसको काम करने की इजाजत नहीं है
اور اس کو اس کے اوپر پابندیاں ہیں یا اس کو ریپ کیا گیا ہے یا اس کے اندر اس کو ہیرسمنٹ اس کے ساتھ ہوئی ہے, آپ اس کو کیسے بیلنس کریں گے؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی. تو یو ہیو ٹو ٹیک پوزیشنز on certain things. I mean, you have to take position on constitution, you have to take position on democracy. جو border line ہے آپ کی آئیڈیالوجی کی, آپ کے ملک کی جو نظریات ہے, جو آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, آپ کے ہیومن رائٹس کے اندر ہے, اس پہ آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے. سو آئی تھنک یہ جو بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. I'll start wrapping up. I loved what you said, Asma, and I'm just thinking, what is balanced coverage of Audit March? How should it have looked? So I don't really subscribe to the idea much of, there's this term neutral journalism, which irks me a lot. I have a personal grudge with that term. I don't think there's anything neutral in any case about journalism. I mean, what is that? And Asma بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کیا اس میں بیلنس کیا ہو سکتا ہے کہ ہاں اصل میں میرا جسم میری مرضی بھی ٹھیک ہے اور وہ جو لوگ اس کے خلاف کمپلیٹ پروپیگنڈا کریں وہ بھی ٹھیک ہے, تو ہم نے تو دونوں سائڈ دے دی بس اللہ. مطلب اس you have to take a stand, and it's not heroic or anything. It's really just stating a fact. A bunch of women came out and raised slogans for their rights only on one day in the whole year. And that's it, right? Like literally one day. And that's it. They were rich women and poor women, and they were working women and homemakers. اور اس میں اردو میں پلیکارڈز تھے, انگریزی میں تھے, کچھ پرووکیٹو تھے, کچھ بالکل پرووکیٹو نہیں تھے. اور مطلب دیٹس میرے دماغ میں صرف وہی بیلنس, اگر ہم بیلنس سوچیں تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ہاں خالی آپ ایک پلیکارڈ کو لے کر نہ چل پڑیں, یہ شاید ہو سکتی ہے اس میں بات, بٹ اور کیا کر سکتے ہیں اس میں, unless you're setting out to provoke people and sensationalize something. جو ہم دیکھتے ہیں وہ پالیٹکس میں بھی کرتے ہیں لوگ, وہ چاہے کسی کی پریس کانفرنس ہو یا وہ عورت مارچ ہو, جس نے اس کو اسپن دینی ہے وہ ویسے ہی دیں گے کیونکہ وہ ہے ان میں پرابلم اس طرح کی. بٹ آئی تھنک عورت مارچ میں I agree with Asma on the fact that I think it all ties in with everything else that's happening in the country, frankly. اگر آپ کانسٹیٹیوشنزم کی طرف نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے فیشزم کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنی آواز نہیں اٹھانے دینا چاہتے, اور عورت بچاری ویسے ہی رائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا لیڈر آتی ہیں, تو وہ کوئی بھی ہوگا وہ اسی طرح ان کے بارے میں بات کریں گے, یہ جو سارے پروپیگنڈا ہم نے دیکھا ہے. So thank you both. Before I wrap up today's session, is there any question I should have asked you that I didn't, or any final thoughts that you would like to say, to add? I don't think so. You have covered everything, I guess. Yeah, I have a lot more, but now I'm thinking of doing a session on all the things men told me when they were explaining journalism to me. Yeah. I think that's I would like to add one thing though. I would really honestly, I think hats off to the Aurat March organizers for putting up with what they put up with every year, and this year particularly has been far more dangerous. And really thank you, I think, to everyone who has actually spoken up for them as well. I know I think people don't realize, and I know Asma probably does, obviously, because she's in mainstream media. It's difficult. Honestly, it's very difficult. This is such a sensitive subject that we tend to stay away from it, the whole religious scene happening out there. So it must be very scary to be on the receiving end. I don't know how those younger women, and most of them are younger, they do it, but hats off to them, really, for what they do. But also take a moment, I'm not on Twitter, but I went through your Twitter profiles, and hats off to both of you for kind of the stuff that is said to you. That's hard. That's hard. So thank you for the work that you do.
I do want to say one thing. I watched a video. I hope I remember right that it was on Daily Pakistan, and they spoke to a cleric. They spoke to a Maulvi Saab, and they said, "Why are you here?" And he said, "I think औरतों के खिलाफ जुल्म, I'm paraphrasing, जुल्म होता है और हम इसको समझ नहीं पाए हैं, तो हम यहाँ support देने आए हैं." And I thought good on Daily Pakistan for finding someone and getting his point of view. And they provoked him a lot. They said, "What do you think of the slogans?" He's like, "ये slogans गलत है, ये नहीं होने चाहिए." But यहाँ पे है कोई मसला, औरतों के खिलाफ है, और इसमें हमारा रोल भी होना चाहिए. So I just wanted to shout out to him. Excellent. And I thought that was just a good way, a good job of the reporter to find someone, and just a lovely reminder of some of the principles of journalism when we talk about diversity, trying to get people's point of view, and giving space to lots of people. So I thought I would just something to think about for all the young folks out there. Also, can I just one last thing I just want to add. I think that we need to stop treating Women's Day or women's issues or rape or anything else as हमारा कोटा हफ्ते का ना women's वाले issues का पूरा हो गया, ये human rights story done, right? I think it's still the way a lot of newsrooms see these things, and that's just, it's terrible because especially if you're a woman editor or a woman on TV, it also seems to be your pet peeve कि हाय देखो इसने अपना वो लगाया हुआ है एक स्लोगन हाथ में लेकर. एक चीज मैं भी करना चाह रही थी. एक तो यही बात जो कि खवातीन के साथ हमारे अभी जी ने बात की कि हम किस तरह से इसको डील करते हैं और वो सारी चीजें, और एक हमारा जो पर्सपेक्टिव है थ्रू ड्रामास, आई मीन वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रोने धोने वाली औरतें एंड जितना जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाली, आई मीन व्हाई कांट वी प्रोड्यूस ड्रामास लाइक रोजी एंड शहजोर एंड वो जो पुराने ड्रामे थे हमारे तन्हाइयां एंड अनकही, जिसमें के एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, उनकी सक्सेस जो है उसको सेलिब्रेट किया जाए और उनको वो किया जाए. मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी हमें जरूर बात करनी चाहिए और बहुत ज्यादा जो है वो बात करनी चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एक फनी सी चीज हो गई है कि जो ड्रामे वो बाकायदा लोगों को हमने रोते देखा है बिकॉज इतना I think we may have lost her, but ड्रामे ले आओ वापस, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए जिसमें औरतों को बड़ा जी. मैंने कुछ हफ्ते पहले अस्मा एक पीस लिखा था इसी के बारे में, जिसमें मैंने ये लिखा था कि I think there's a lot of profit in misogyny or from misogyny. There's a lot of profit. Commercial. It's not about who's in charge. Men and women are in charge. They're making the decisions. Not all men are misogynists, but for some reason, all men seem to benefit from misogyny. Yeah. I think that's the right way to end this session. And and one more thing जो रह जाएगी मैं वो भी कहना चाहती हूँ. We should not segregate ourselves as well. I mean, why do we segregate ourselves कि भाई ये हमें जनान खाने में नहीं जाना. आई मीन हम सोसाइटी में इक्वल राइट्स के लिए जो है वो लड़े, तो वी शुड बी ट्रीटेड लाइक एज एन इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. जिस तरह से मर्दों के हुकूक हैं, हमने कभी रोया धोया नहीं है, हम ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, हमें ज्यादा अपने लिए लड़ना पड़ता है, तो व्हाई शुड बी सेग्रीगेट आवरसेल्व्स. हम तो वो जो सिर्फ औरत, और वैसे भी औरत मार्च सिर्फ 8 मार्च को नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है औरत मार्च हर 1 महीने के बाद होना चाहिए ताकि हम याद दहानी कराएं कि we are also equal partners of the society. Seriously. मुझे इसका बहुत सारे एडिटर्स के हार्ट का जो है ना रेट हर महीने 8 तारीख को सब निकल आए. Yes. Thank you both so much. Thank you. And to anybody who watched, I really appreciate it. Let's keep this conversation going. Let's talk about it. Would love to hear from young people, to hear what their feedback, and then maybe we can meet again. Zeba Nisa, Asma, Rida, thanks so much for being here. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Take care. Thank Bye. you. Bye-bye.